Batikulon. So, hey guys! This is Glenn, ang inyong maestro nga dako og pagtuo. For today's video, we are going to cook adobong gizzard and burong isda. So, usual lang yun ang atong pagluto sa ato ang adobo no nga gizzard. So, sagulan na nato nagtuyo o gamay nga suka. Okay na kaayo. Next, we will saute our spices. That includes the onion and garlic. And after that, we will put now our St. Peter's fish or tilapia na buro no. Kitaan pa yun ninyo nga napa yun na siya mga rice diha. So di na ta magdugay-dugay ato na siyang i-mix because mix it well, mix it good, and mix it like you should. So let's just wait nga mahimo siyang crunchy o crispy na ang yang texture kay luto na na siya. So mga unata nata diray adobong gizzard and we have our burong isda and let's pair it with ampalaya leaves. Okay. So di na ta magdugay-dugay pa. Mga una kita. So don't forget to leave a like, comment, share, and follow for more videos. So thank you everyone for watching. Goodbye. Let's eat. Pulon plus the buro and chicken. Ay, tagak. This and let's put dukot. Isinda yun.